Bismillahirrahmanirrahim. Lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra ala ni'amin la astati'u laha hasra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa'i wat tuqa, amma ba'd. فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك، حيث ضم هذا اللقاء جميع المجالس التابعة لمجلس الوفاء بعهد الله، والتي بلغت عددها ما يقارب 90 مجلسا. فإصالة عن نفسي ونيابة عن جميع خدام تلكم المجالس المنتمية للوفاء بعهد الله، نرحبكم جميعا ونقول أهلا وسهلا، فالقلوب ترحب والبشر عما في الضمائر تعرب. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. لقد من الله علينا في هذه الليلة المباركة بحضور هؤلاء الكرام، وفي مقدمتهم سيد الوالد مربي أرواحنا وموصلنا إلى ربنا العلامة الداعية إلى الله الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، وكذا أخيه الحبيب عطاس بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، ومن معهما من الوفود الأجلاء الذين وفدوا من بلدان مختلفة، فمنهم أتوا من بعض بلدان عربية، ومن جنوب أفريقيا، ومن شرق آسيا. ونرحب كذلك جميع العلماء والحبايب والمشايخ والكييات حفظهم الله ورعاهم. ولا ننسى كذلك ترحيبنا لأصحاب المعالي والمسؤولين في هذه الولاية، وعلى رأسهم محافظة جاوة الشرقية السيدة خفيفة إندا باروانسا، ورئيس مديرية قرسي الحاج فندي أحمد ياني، وكذا جميع من ساهم في عقد هذا المجلس المبارك من الشرطة والجيش وغيرهم، سدد الله خطاهم ووفقهم الله. سيدي، نحيطكم علما بأن هذا المجلس والمجلس الثاني الذي عقده أولادكم، حيث عقد المجلس الأول في العام الماضي في مدينة مالان، وعندما رأينا إقبالهم في ذلك الوقت خطر ببالنا يا ليت الحبيب بيننا، خطر ببالنا يا ريت الحبيب بيننا. والحمد لله حقق الله رجانا في هذه الليلة، وحقق الله كذلك آمالكم يا سيدي. فقد اجتمع في هذه الليلة خريج مدارس مختلفة التي تنتمي إلى مجلس الوفاء بعهد الله، منهم من تخرج من دار المصطفى، ومن رباط تريم، ومن جامعة الأحقاف، ومن رباط الجفري للحبيب زين بن إبراهيم بن سميد، ومن رباط السيد محمد بن علوي المالكي، ومن بعض معاهد المحلية بإندونيسيا. وليس لنا مراد إلا أن نراكم مسرورا، فسروركم سرور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي، نحن مقرون ومعترفون أن مجالسنا إنما هي مجالسكم، ونحن إلا نوابكم وواسطة بينكم وبين هؤلاء المحبين، لتصل إليهم إرشاداتكم وتوجيهاتكم وعلومكم النافعة. فلأجل ذلك يلزم لكل نائب أن يلتزم بمنهج من ينوب عنه
wa la yakhafu fillahi laumata laim. Fanurahib wa narju minkum ri'ayah kay nathbuta ala khutakum wa khuta abaikum wa aslafikum as-salihin. Sayyidi, ma hadara haula ila hadzal makan min manatik ba'idah illa biqulubin mali'atin bil mahabbah wasyauq ilaikum. Bal minhum man hadara ila hadzal majlis min jazirati Lombok wa qata'a masafah 1000 kilo meter bid darajatil hawaiyah min ajlikum. Fanduru ilaihim ya sayyidi, fanduru ilaihim ya sayyidi. Wa akhiran naqulu ma qalahu al-Imam Ali bin Muhammad al-Habashi, muddu ilallah ya ahli fi hawaiji kaf, fa inni lakum muntasib bil asl ma hu salaf, ya khair walid bi auladuh wa ahluh raf, fa'tif alaina fa innak khaira man qad ataf, lak bahr hali wa kam min abdin minhu ightaraf, salatun taghsyak ya hais hisal syaraf, walak wa sahbak wa man bil hubbi fika tasaf. Asa ma'akum wa la nakhluf kama man khalaf, asa ma'akum wa la nakhluf kama man khalaf, asa ma'akum wa la nakhluf kama man khalaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja saya memberikan sambutan dengan bahasa Arab yang intinya menyambut kedatangan beliau, para ulama, para habaib, para kiai, dan khususnya kepada guru kita semua Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dan saudara beliau Al-Habib Attas. Semoga Habib Umar senantiasa dijaga dan diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya nggak lupa menyampaikan ribuan terima kasih, khususnya kepada Majelis Al-Wafa bi Ahdillah, yang mereka telah mengorbankan waktu, usaha dan semuanya untuk kesuksesan majelis yang kita hadiri malam ini. Semoga ikhwan yang ada di Majelis Al-Wafa pun senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada jajaran pemerintahan yang hadir, yang pertama Gubernur Jawa Timur Ibu Khafifah. Semoga kehadiran beliau di tengah-tengah kita akan insya Allah menambah keberkahan untuk Jawa Timur. Wabil khusus juga kepada Bupati Gresik Gus Yani, yang alhamdulillah beliau telah menjamu kita semua di malam yang mulia ini dengan datangnya beliau guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga apa yang telah beliau korbankan, beliau lakukan di malam yang mulia ini, kelak bisa membahagiakan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Dan segenap para hadirin, para pejabat baik sipil, militer maupun Polri, para kiai sepuh, pini sepuh, dan khususnya yang duduk di bawah, saya minta maaf, ngapunten, karena kami mendapatkan kabar polisi hanya memberikan kepada kami batas 70 orang di atas, nggak boleh lebih. Kalau sampai ada apa-apa, panitia yang nanti minta dipertanggungjawabkan. Kalau enggak, saya kepingin semuanya di panggung. Kalau perlu nggak ada yang stadion di panggung semua. Akan tetapi insya Allah mereka yang khususnya di depan ini mendapatkan kemuliaan dengan insya Allah mata yang memandang guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Insya Allah di antara kita saya sebutkan kepada beliau baru saja bahwa ada seorang yang saking antusiasnya datang ke majelis kita saat ini, naik sepeda pancal dari Lombok Nusa Tenggara sampai ke sini. Gak lain gak bukan untuk memuliakan matanya memandang orang-orang yang soleh. Maka beruntung kita yang hadir di tengah majelis yang mulia ini. Begitu pula para pejabat yang hadir, Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Sugianto yang insya Allah subhanahu wa ta'ala juga berikan keberkahan kepada beliau, dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan. Yang pertama dari Gubernur Jawa Timur
Ibu Khafifah, tempat dan waktu kami persilahkan. Yang kemudian selanjutnya adalah sambutan singkat juga dari Bupati Gresik. Setelah itu baru kita mendengarkan ceramah-ceramah agama yang akan disampaikan sebelum Habib Umar oleh murid-murid beliau, dan kita akhirnya menyimak ceramah dari guru kita Habib Umar. Hadirkan hati, prasangka yang baik, agar kita hadir di tempat ini tidak keluar kecuali insya Allah keadaan kita dirubah oleh Allah menjadi keadaan yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Kepada Ibu Gubernur dan kemudian Bapak Bupati, tempat dan waktu kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd, yang kita muliakan, kita takzimi Al-Mukarram Habib Umar bin Hafid, yang kita hormati semua para habaib hadir di sini. Alhamdulillah, Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, para habaib semua, para masyayikh, para alim, para ulama, para hubabah, para syarifah, dan tentu tuan rumah Pak Bupati Gresik, Ibu Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gresik, juga Pak Bupati Sidoarjo, seluruh Bupati Wali Kota yang hadir, dan seluruh jamaah malam hari ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi anugerah oleh Allah dengan kedatangan ulama, seorang habib, seorang guru besar yang insya Allah akan menyemai damai, mengajak kita semua untuk memberseiringi seluruh ikhtiar ini agar semua berseiring dengan ridha dan barokah Allah. Kami menyampaikan terima kasih Habib Umar bin Hafid. Mohon kami didoakan Jawa Timur, masyarakatnya guyub rukun dan penuh ridha barokah Allah. Mudah-mudahan Jawa Timur damai, masyarakatnya bahagia sejahtera. Begitu juga bangsa Indonesia, semua hidup dalam kedamaian dan ketentraman, kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan hadirnya Habib Umar bin Hafid dan rombongan semua akan meneteskan ilmu yang barokah bagi kita semua. Begitu juga terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang hadir di sini. Mudah-mudahan keberkahan ini juga akan melimpah untuk warga Kalimantan Tengah. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uhlika wal khati lima sabah, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim,
wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, para masyayikh, seluruh habaib yang hadir, para pejabat pemerintah, khususnya Ibu Gubernur Jawa Timur, yang kami hormati pula Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, yang kami hormati Bupati Sidoarjo dan juga Wali Kota Probolinggo yang hadir, Wali Kota Mojokerto juga hadir, seluruh pejabat yang hadir pada malam hari ini, pejabat Kabupaten Gresik, Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, seluruh yang hadir, terima kasih atas tinggi-tingginya dalam pelaksanaan tabligh akbar ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kami muliakan, yang kami cintai, Al-Habib Umar bin Hafiz, kita semua berdoa mudah-mudahan Habib Umar bin Hafiz panjang umur, sehat selalu. Kita semua para pecinta habaib terus mendoakan para habaib yang hadir pada malam hari ini, khususnya pemerintah Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan acara yang mulia ini, mudah-mudahan Allah menghujani keberkahan pada malam hari ini, khususnya Indonesia, Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik. Saya atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir, mungkin yang paling jauh tadi dari Lombok, yang berupaya menggunakan sepeda sampai di Kabupaten Gresik. Ada yang mungkin lebih jauh, bahkan dari luar negeri. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini berkah, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kami dari pemerintah Kabupaten Gresik mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya barangkali ada kekurangan dalam acara tabligh akbar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila miqdariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi Habib masih penceramah yang lain dulu. Coba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي من علينا بهذا الدين العظيم، جعلنا من أتباع سيد المرسلين حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى ومن به الله هدانا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فنحن معشر الحاضرين في جمع تتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة والطمأنينة وتحفه الملائكة من كل جانب، وفوق هذا وذاك يذكرنا الله في من عنده، لأن في هذه الساعة نذكره سبحانه وتعالى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semuanya agama yang agung. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling luhur, Nabi yang terpilih,
pilihan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah malam ini kita berkumpul di dalam majlis yang agung. Di dalam majlis kita menyebut nama Allah dan menyebut nama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأدم ذكرك لله سبحانه وتعالى في كل حال حتى يدوم ذكرك عند الله تعالى. Hendaknya engkau terus melantunkan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah akan selalu mengingatmu. وأدم صلواتك على المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يصلي عليك الله سبحانه وتعالى. Dan teruslah engkau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan terus berselawat untukmu. وقد جمعتكم مشيئة الله على هذه المحبة الواضحة الظاهرة وأنوار المحبة في كل مكان تتلألأ وتظهر وتشع في وجوه الجميع. إنها المحبة لله سبحانه وتعالى التي جمعتكم في هذه الساعة. Di dalam majelis ini yang dipenuhi dengan cahaya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu yang hadir di dalam tempat ini memiliki cahaya yang terpancar akan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan cinta tersebut di dalam diri kita. وقد بشركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمتم متمسكين بهذه المحبة بشركم بأنكم على منابر من نور يوم القيامة. Dan bila kalian terus berpegang teguh pada cinta ini di dalam hati kalian, maka Nabi SAW memberikan kabar gembira untuk kalian bahwasanya akan terpancar cahaya kalian, kalian akan dinaikkan kelak di atas mimbar-mimbar dari cahaya. فهذه المحبة التي بيننا هي رابطة قوية وهي التي من أجلها حضرنا في هذا المجلس. Inilah ikatan kita yang paling kuat dengan sang Nabi adalah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan kita hadir di dalam majelis ini. فما جمعتنا دنيا ولا جمعتنا أغراض ولا جمعتنا أي شيء آخر إنما هي محبة لله سبحانه وتعالى. Kita tidak dikumpulkan karena urusan duniawi ataupun tujuan materialistis, tetapi kita semata-mata terkumpulkan semuanya dalam tempat ini karena atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن نطمع من خلال هذه المحبة أن ندخل في من نحب وأن نكون مع من نحب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. Dan melalui cinta ini kita berharap kepada Allah semoga kita digolongkan termasuk orang yang dicintai dan dimasukkan di dalam orang-orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. فمحبتنا لله ومحبتنا لرسول الله هي من كمال الإيمان. Cinta kita kepada Allah dan Rasul termasuk kesempurnaan iman kita. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المرء مع من أحب. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah kelak bersama Nabi Muhammad SAW seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Rasul SAW bahwasanya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. ونأخذ هذه المحبة إلى بيوتنا. Dan kita ambil cinta ini menuju rumah kita. تنتشر المحبة في بيوتنا بيننا وبين أبنائنا وأزواجنا ومن هو عندنا في بيوتنا ننشر المحبة لله سبحانه وتعالى في بيوتنا. Dan kita sebarkan cinta ini pada keluarga kita, pada setiap anggota yang ada di dalam rumah kita sehingga rumah kita dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. وننشر المحبة مع جيراننا في هذا الوقت الذي صار الجار لا يسأل عن جاره. Dan kita sebarkan cinta ini kepada tetangga-tetangga kita yang mana zaman ini sesama tetangga satu sama lain tidak pernah menanyakan keadaannya. واهتمامنا ومحبتنا لجيراننا هو من تعليمات وتوجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kita perhatian kepada tetangga adalah termasuk bagian daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. ثم ننشر المحبة في أعمالنا وفي كل مكان نتوجه إليه ننشر هذه المحبة. وهذه المحبة لا بد لها من ظواهر ولا بد لها من توجهات ولا بد لها من آثار نتركها في كل الأماكن التي نذهب إليها. Lalu kita bawa cinta ini kita sebarkan ke mana-mana tempat, ke semua tempat di mana kita berada, di mana kita bepergian, dan kita tinggalkan di sana bekas yang baik, bekas yang memberikan kesan yang indah untuk semuanya. الحبيب عمر
ينشر محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله في أي مكان حل فيه، ويبرزها إبرازا عمليا فيما يقوم به وفيما يزاوله وفيما يهتم به في هذه المجتمعات. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau di dalam rihlahnya, beliau selalu menebarkan cinta, menunjukkan kepada membimbing manusia untuk cinta Allah dan cinta kepada Rasul dimanapun, baik diperlihatkan dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam gerak-geriknya, dan di dalam segala hal keadaan beliau. ومن آثار هذه المحبة أنك من تحب تكثر من ذكره. Dan sebagai bentuk cinta kita adalah kalau kita cinta kepada sesuatu, kita akan banyak menyebutnya. فهل نكثر من ذكر الله ومن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوال وبالأفعال؟ Apakah kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya saat ini kita telah buktikan dengan kita banyak menyebut nama Allah dan Rasulnya? فنكون بذلك محققين ومتحققين بمعنى المحبة لله وبمعنى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka bila kita sering menyebut nama Allah dan nama Rasulnya dengan ucapan dan perbuatan, itu adalah sebagai bukti bahwasanya kita benar-benar cinta Allah dan Rasulnya. ونتوجه إلى الله في هذا الجمع المبارك أن يحققنا بمعاني المحبة. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diperteguhkan dalam diri kita makna cinta kepada Allah dan Rasulnya. ونخرج من هذا المجلس وقلوبنا مملوءة بمحبة الله ومحبة رسوله ومحبة كل من والى الله سبحانه وتعالى ووالى رسوله. Dan hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dipenuhi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada orang-orang yang membela Allah dan yang membela Rasulnya. وبضد ذلك نخرج ونحن نكره ما يكره الله ونكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan hasilnya juga adalah ketika kita keluar dari tempat ini, kita akan benci apa yang dibenci oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. Ya Allah, percintakanlah iman di hati kita dan perindahlah dalam batin kita. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. Dan jadikanlah kita benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. واجعلنا من الراشدين. Dan jadikanlah kita termasuk orang yang mendapat petunjuk. يا رب اجعلنا من أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jadikan kita semuanya termasuk kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واجعل هذا المجلس سببا لإدخال السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jadikanlah kehadiran kita dalam majelis ini sebagai bentuk hal yang dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واجعلنا من إخوانه الذين يشتاق إليهم ويشتاقون إليه. Jadikanlah kita termasuk saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واجعلنا ممن ينشر سنته وشريعته. Dan jadikanlah kita termasuk yang menyebarkan sunnah dan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. واجعلنا من الذين يجتمعون به في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ ويوم القيامة. Jadikanlah kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW baik di dunia, di alam barzakh, dan bahkan kelak di alam akhirat dan di hari kiamat. أوردنا حوضه المورود يا رب العالمين. Dan hantarkanlah kita semuanya menuju telaga beliau. وأدخلنا معه الجنة بلا حساب ولا محنة ولا عتاب. Dan masukkanlah kami ke dalam surga tanpa perhitungan, tanpa murka, tanpa hisab. وارزقنا مرافقته في الجنان العلية يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Jadikanlah kita mendampingi beliau di dalam surganya, Rasul di dalam surgamu ya Allah. Alhamdulillah jama'ana ala dzikrihi wa dzikri habibih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita untuk mengingatnya dan mengingat Rasulnya. ولم يجعل لنا مقصودا من وراء اجتماعنا إلا طلب رضوانه والقرب منه. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan niat dan tujuan kita di dalam perkumpulan ini melainkan hanya untuk menggapai keridhaannya. فله الحمد على هذه النعمة وعلى هذا التيسير والتسخير. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang agung ini dan atas kemudahan ini.
ويا من قد حضرتم في هذا المجمع بهذه النية العظيمة وهذه الوجهة العالية نهنئكم على ما تنالون من فضل الله. Wahai setiap orang yang hadir di majlis yang mulia ini dengan niat yang agung ini, kami ucapkan selamat kepada kalian atas anugerah yang besar ini. ونوصيكم أن تخشعوا وتحضروا بقلوبكم وتنصتوا إلى ما يلقى إليكم من خطاب لكي تتزودوا به زادا عظيما في بقية الحياة حتى ملاقاة الله تعالى. Nasihat dan wasiat kami kepada antum yang hadir di tempat yang mulia ini, agar kalian mendengarkan dengan telinga dan hati kalian dan menjadikan apa yang akan disampaikan dari petuah dan nasihat sebagai pedoman di dalam kehidupan kita di dunia ini hingga kita menggapai keridhaan Allah setelah wafat. أن تستشعروا أن الرحمة من الله تعالى تصب على هذا المجلس بصدق وعد رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. rasakanlah bahwasanya rahmat yang turun di tempat ini begitu agung sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. ومع كل واحد من الحاضرين على عددهم على الأقل 10 من الملائكة يحفظونه من أمر الله يحضرون معنا هذا المجلس. Dan dengan jumlah yang banyak ini, setiap individu yang hadir di sini bersamanya minimal 10 malaikat yang menjaganya ikut hadir di majelis ini. وفوقنا ملائكة تحفنا. Dan di atas kita para malaikat yang menaungi kita. وفوقهم ملائكة Dan di يحفون atas para malaikat yang menaungi, malaikat yang lainnya lagi yang menaungi إلى السماء. sampai ke langit. تصلون على النبي ويصلون معكم على النبي. Kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka para malaikat ikut bersalawat bersama kita atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi تذكرون wasallam. الله ويذكرون الملائكة معكم الله. Kalian mengingat Allah dan mereka para malaikat mengingat Allah bersama kalian. وندعو ويؤمن هذا الملأ الأعلى على دعائنا. Kita berdoa dan para malaikat ikut mengaminkan doa-doa kita. فلنحرص على أن نخرج من المجمع بأعظم فائدة. Oleh karena itu berusahalah untuk kita keluar dari majlis ini dengan manfaat yang agung dan besar. وأعظمنا فائدة من المجمع أكثرنا قربا من الله بعد حضوره. Dan yang paling besar di antara kita mendapatkan manfaat adalah yang paling dekat dengan Allah setelah majlis ini. وكما أخبر الحاضرون أن هناك اجتماع سيعقد على الذكر وجاءوا من بلاد شتى وبقاع شتى لكي يحضروا مع العلماء والعارفين فإن هذه علامة السعادة وعلامة الخير فيهم. Tatkala dikabarkan dan diserukan akan diadakan pertemuan semacam ini, sehingga kita semua dari berbagai penjuru, dari berbagai tempat kita melangkah hingga hadir di tempat yang mulia ini adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan dan kebahagiaan besar untuk setiap individu di antara kita. وإن في الجنة مجامع تشبه هذه المجامع. Dan ketahuilah bahwasanya kelak di surga akan ada perkumpulan yang menyerupai perkumpulan semacam يجتمع ini. فيها السعداء في الجنة. Mereka orang-orang yang berbahagia di surga berkumpul semacam ini. ويقولون ويذكرون منة الله عليهم يقولون فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Dan saat mereka berkumpul, mereka saling mengingat tentang perkumpulan mereka di dunia dan mereka mengatakan bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada kami hingga Allah membebaskan dan menyelamatkan kami dari siksa api neraka yang panas. إنا كنا من قبل ندعوه Dahulu kami memanggil namanya. إنه هو البر الرحيم. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha mulia dan maha besar kasih sayangnya. فيا من أكرمتنا بهذا أكرمنا بذكره في دار الكرامة يا رب Wahai العالمين. Allah yang memuliakan kami dengan kemuliaan ini, maka muliakankah kami kelak di hari kiamat dengan kenikmatan dan anugerah-Mu. واجمعنا في مثل هذا المجمع نتذكر هذا الاجتماع وشيوخنا معنا ورسول الله معنا. Dan muliakan kami ya Allah dengan perkumpulan yang semacam ini saat guru-guru kami hadir bersama kami, kelak kami berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلنحضر قلوبنا فوق ما أحضرناها. Karena itu hadirkan hati kita lebih lagi di tempat yang mulia ini. ولننصت ولنستمع. Kita dengarkan dan kita simak apa yang akan disampaikan. ونعلم أن كلام العلماء والصالحين هي رسائل مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله. Sebab ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para ulama kita adalah pesan yang bersumber daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنسمع هذه المواعظ كأنها خطاب الله موجه إلى قلوبنا. Karena itu kita dengarkan seakan-akan
bahwasanya apa yang mereka sampaikan datang dari Allah secara langsung. وننوي أن نعمل بما نسمع Dan kita bertekad untuk menjalankan apa yang telah kita dengar. ونرجو في الله تعالى ورحمته ونوسع رجاءنا. Dan kita berharap kepada Allah dan membesarkan harapan kita kepadanya. اللهم اقبلنا على ما فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khairul Anam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengawali mauidhah beliau dengan berdoa semoga Allah melapangkan hati kita, melapangkan dada kita dan memudahkan segala urusan kita. أيها الحفل الكريم يا أهل إندونيسيا أبلغكم تحية وفدكم من جنوب أفريقيا وأبلغكم تحية أبنائكم في جنوب أفريقيا. Para hadirin sekalian, saya menyampaikan salam dari saudara-saudara kalian dari Afrika Selatan dan anak-anak kalian dari Afrika Selatan. أنا أريد أن أتأكد أنكم تفهمون أننا نحن حقيقة أبناؤكم لأن الإسلام دخل جنوب أفريقيا من عند إندونيسيا. Saya ingin memastikan di sini bahwa kami benar-benar anak kalian, orang-orang Indonesia, karena Islam datang di Afrika Selatan berkat para dai dari Indonesia. Terima kasih. Syukran. إحنا ما زلنا نستعمل terima kasih, puasa, buka, baca, pisang. Di Afrika Selatan kami masih memakai bahasa terima kasih, pisang, baca dan sebagainya. وكثير من حتى terima kasih. حتى احنا ما زلنا نقرأ المولد برزنزي وما زلنا نقرأ راتب الحداد. Kami membaca Maulid Al-Barzanji, demikian juga kami membaca Ratibul Haddad. فمثلا نقول في أفريقيا سلطة في جنوب أفريقيا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي جمعت طلبنا منك مغفرة وحسن الخاتمة. الفاتحة. Kami di Afrika pun masih membaca Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Demikian juga doa agar kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. أنا مثلا في زيارة قبل هذا سافرت من جاكرتا إلى جوكجاكرتا، فعلى الطائرة المضيفة كلمتني ببحاسة إندونيسيا فظنت أني من إندونيسيا. Saya pernah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta, lalu seorang pramugari berkata kepada saya dan dia menyangka bahwa saya adalah orang Indonesia. نعم وأنا حقيقة أنا إندونيسي. Dan hakikatnya memang saya seorang Indonesia. ما شاء الله. terima kasih, terima kasih. فأنا ابنكم أوصي أهل إندونيسيا أنتم ببركاتكم وبنوركم. أنا ما شاهدت تجمعات مثل هذا. أنا الآن بلغت من العمر 68 عاما وما شاهدت مثل هذه التجمعات في حياتي. Saya pastikan saya adalah anak kalian dan saya tidak pernah melihat sebelumnya perkumpulan sebanyak ini sepanjang usia saya 68 tahun. فإن دل على شيء
فإنما يدل على حبكم لله وحبكم لرسول الله وحبكم لأهل البيت. Fenomena ini jika menunjukkan pada sesuatu, maka pasti ini menunjukkan kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kalian kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad. أي قوم يحبون أهل البيت فهم محبوبين عند الله ومحبوبين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Suatu kaum yang cinta kepada Ahlul Bait maka pasti akan dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأهل إندونيسيا محبوبين عند الله وعند رسول الله. Maka warga Indonesia pasti dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. فأنا كإمام وخطيب ل35 سنة كل جمعة أختم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Saya menjadi khatib dan imam selama 35 tahun dan selalu di akhir khutbah saya menyampaikan hadis Nabi bahwa setiap manusia pernah bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. ثم مباشرة بعد ذلك أذكر المسلمين بأهمية الصلاة. والآن أريد أن أقول في هذه الليلة أنا أظن أن معظم الحاضرين يصلون صلاتهم كل يوم 5 مرات، ولكن إذا كان منكم لا يصلون ولا يؤدون أوصيكم كابنكم من هذه الليلة لا تأكدوا أن لا تفوتوا صلاة واحدة حتى تتوفاكم الله وستدخلون الجنة بالصلاة. آمين يا رب العالمين. Selalu kami mengakhiri dengan salam, lalu kami yakin bahwa kalian yang hadir di sini semua adalah orang-orang yang melakukan salat 5 waktu. Tapi barangkali ada yang belum istiqamah, maka saya dalam kesempatan ini menasihatkan kepada kalian semuanya dan berwasiat agar jangan sampai satu pun salat kalian tinggalkan. Genapkanlah kewajiban salat 5 waktu ini. أيها الحفل الكريم ويا أهل إندونيسيا، العالم البشرية تنتظر على المسلمين. كثير من البشرية في هذا الحين يعيشون في الظلام في الظلمات ينتظرون المسلمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور. Wahai penduduk Indonesia, kebanyakan manusia saat ini berada dalam kegelapan, berada dalam kesalahan dan kesesatan. Mereka menunggu peran kita sebagai umat Islam. فأهل إندونيسيا اسمحوا لي أيضا أن أذكركم بأن المسجد الأقصى ينتظرنا. أنا كنت في فلسطين قبل 15 سنوات والشباب في فلسطين كانوا ينادون أقصانا بينادي وصلاح الدين، أقصانا بينادي ومسلمين. Demikian juga Al-Aqsa menanti peran kita. Saya 15 tahun yang lalu berada di Al-Aqsa dan saya sering mendengar bagaimana unshudah nasyid mereka bahwa Al-Aqsa menanti kita, Salahuddin menanti kita peran umat Islam. يا آباءنا وأمهاتنا سامحوني لأطيل عليكم وأختم كلمتي بأن أقول لأهل إندونيسيا نحن مسلمو جنوب أفريقيا نحبكم في الله. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila sambutan saya terlalu panjang, tapi yakinlah saya umat Islam di Afrika Selatan mencintai kalian umat Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. محمد شادي، شيخ محمد شادي. تفضل يا سيدي. يترجم أستاذ عبد القادر هادي بن عبد القادر على إدريس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله وسلم وعظم وشرف وكرم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang memenuhi langit dan bumi, pujian yang tidak ada pujian yang lebih baik dari pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. أيها السادة الأفاضل، أيها الحفل الكريم المهيب، إن لله سبحانه وتعالى عبادا خصهم بالولاية فملكهم مفاتيح القلوب. من هؤلاء أناس لما أن نظر الله سبحانه وتعالى إلى هذه البلاد الطيبة المباركة نظرة الرحمة أرسل منهم وفودا تترى من الحبائب الأكارم، وما هي إلا سنوات قليلة حتى عبد الله هذه البلاد لله جل جلاله، فتح على أيديهم قلوب العباد فصارت إندونيسيا بلاد الإسلام. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan beberapa hambanya di muka bumi ini untuk dipilih sebagai orang-orang yang ia cintai, dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memandang kepada satu tempat dengan nadhrah, dengan pandangannya, maka Allah mengutus hamba-hamba tersebut untuk datang ke bumi itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mereka orang-orang yang dicintai itu menebarkan kebaikan di bumi tersebut, sehingga dalam waktu yang sangat singkat menjadikan penduduk di bumi tersebut menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم لا زالت الوفود وفود الآل الكرام يتتابعون بالخيرات والعطايا لهذه البلاد الطيبة، وجعل الله تعالى في كل ركن وفي كل بلدة وقرية ركنا عظيما ينتسب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan terus para pendakwa-pendakwa tersebut dari keturunan Nabi Muhammad SAW silih bergantian datang ke tempat ini menebarkan kebaikan, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di semua penjuru, di semua tempat, desa ataupun kota, di situ terdapat satu tiang yang kokoh yang menebarkan kebaikan, yang membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذا سيدنا الحبيب عمر حفظه الله وأمده الله بالقوة والعافية، آتاه الله تعالى مفتاحا للقلوب فاستقطب قلوب العباد فجمع الجموع بالآلاف وعشرات الآلاف. ما هي الكلمات ترصف ولا هي الحروف يجمع بعضها إلى بعض، إنما هي أسرار أودعها الله في أفواه الصالحين، في أفواه الأولياء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا بمفتاح سيد الحبيب عمر في هذه الليلة حتى نؤوب إلى الله تعالى، حتى نرجع والله عنا راض وقد اصطلحنا مع مولانا، ونعود وقد أصلحنا أحوالنا من حيث الصلاة، من حيث العبادة، من حيث القيام، من حيث اجتناب المنكرات والموبقات. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan di tengah-tengah kita semuanya
Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid menebarkan kebaikan, dan beliau adalah menjadi kunci daripada hati manusia, sehingga bisa kita saksikan di malam hari ini begitu banyak manusia yang tertarik untuk mendatangi majelis ini, dan beliau adalah, kita yakin beliau adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua berharap kita semua tidak pulang dari tempat ini kecuali kita semua telah berubah dalam keadaan yang baik, baik dalam sholat kita, baik dalam ibadah kita, dan kita semuanya telah berdamai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang bertobat dari segala macam bentuk perbuatan dosa dan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidil Habib, lisanu hali kulli wahidin minna yaqul ji'na biwi'ain, wi'a'un مملوء بالمحبة لكم ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبوعاء آخر فارغ نريد أن تملؤوه يا سيدي من معارفكم ومما من الله به عليكم. Sayyidil Habib Umar, kami datang ke tempat ini dengan dua tempat, dua wadah. Wadah yang satu penuh, yaitu wadah darimu yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, dan wadah yang satu adalah kosong yang kami ingin engkau penuhi dengan segala macam kebaikan dan asrar dan ulum. أيها السادة الأكارم، لا زالت الأمة بخير ما أحبت سيدنا رسول الله، لا زالت الأمة بخير ما أحبت أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زالت الأمة بخير ما اتبعت المنهج القويم الذي غرسه ساداتنا آل باعلوي في هذه البلاد الطيبة. Hadirin sekalian, ketahuilah bahwasannya umat ini masih dalam keadaan baik selama mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, umat ini masih selalu dalam keadaan baik selama mengikuti keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Umat ini masih senantiasa dalam keadaan baik selama mereka berjalan di jalannya para Sadatina Ali Ba'alawi yang menebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. حب آل بيت نبينا ليس فضلا نمن به عليهم، إنما هو واجب دين ندين به لمولانا نتقرب به إليه سبحانه وتعالى. Mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW bukanlah sesuatu anugerah yang kita berikan kepada mereka, tapi itu adalah kewajiban, itu adalah agama yang dengan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فرحهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وإنا نشهدكم يا سادتي أننا نحبكم في الله، نحبكم بحب جدكم المصطفى، نحبكم بما من الله به على المسلمين من عطاياكم ومكارمكم ونفحاتكم وأسراركم. Para sahabat tidak pernah bergembira segembira ketika mendengar sabda Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan kelak bersama orang yang ia cintai. Maka dalam kesempatan ini kami menyatakan, wahai para Sadatina Ali Ba'alawi, kepada anak turun Nabi Muhammad, para ulama yang hadir di tengah-tengah kita, kami mencintai kalian dan kami berharap kelak mudah-mudahan kami dikumpulkan bersama kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيها الأحبة الأكارم، أحب أن أكرر ما ذكره سيدي الفاضل الشيخ من جنوب أفريقيا حفظه الله وحفظ الإسلام في بلاد الإسلام. أقول إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحبونكم، أهل الشام وأنا منهم يحبونكم. زرت الشام قبل فترة وجعلت أطوف في المساجد ألقي المحاضرات، ويسألني الناس حدثنا عن إندونيسيا، حدثنا عن المسلمين، وأهل الشام يظنون بكم كل خير،
قال لي بعضهم: أصحيح أن أهل إندونيسيا يملؤون المساجد عن آخرها في صلاة الصبح؟ فقلت: إن شاء الله يكون ذلك. Saya ingin mengulangi apa yang tadi telah disampaikan oleh Syekh Al-Fadhil dari Afrika Selatan. Beliau menyatakan mencintai penduduk Indonesia. Ketahuilah, yang mencintai penduduk Indonesia bukan hanya Afrika Selatan, tapi seluruh umat Islam di barat dan di timur, termasuk saya dari negeri Syam. Saya belum lama kembali ke negeri Syam dan saya hadir sholat atau berkhutbah di sana di masjid-masjid di negeri Syam. Mereka bertanya dan mereka meminta kepada saya untuk menceritakan tentang Indonesia. Mereka mencintai kalian penduduk Indonesia dan mereka berhusnudzon kepada penduduk Indonesia. Dan sebagian mereka bertanya, saya dengar di Indonesia kalau sholat subuh softnya sampai belakang, sampai penuh masjidnya. Apa benar? Kata saya jawab insya Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أمنه وأمانه على هذه البلاد الطيبة، وأن يديم الإسلام والسلام فيها. يا أكرم الأكرمين، إنا نتوسل إليك بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى الخصوص بسيدنا الحبيب أبي بكر من نحن في حماه، أن توفقنا لتمام الطاعة المرضية عندك وعند نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تصلح أحوالنا، أن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين مع تمام اللطف والعافية. ونسألك يا رب حسن الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالصالحين وأن يجعلنا في قلوبهم وتحت أنظارهم، والحمد لله رب العالمين. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah melanggengkan ketenangan dan keamanan bagi negara Indonesia ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, bertawassul dengan para aulia wassalihin, khususnya bertawassul dengan Al-Imam Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semakin sempurna dalam taat kepada Allah, dalam taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua berada di hatinya para aulia wassalihin, dicintai mereka dan dipandang oleh mereka. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Ustaz Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Tadi yang ceramah dari luar negeri semuanya, sekarang dari dalam negeri Indonesia. Hadirin sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntung kita malam hari ini bisa berkumpul dalam tempat yang penuh dengan kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, banjir rahmat Allah. Ada satu hal yang penting kita ambil sikap, khususnya para ustadz, para da'i seperti kita semuanya di hadapan Habib Umar ini, di hadapan para habaib ini. Satu ungkapan dari Imam Ghazali, beliau berkata, an-nasihatu sahlun wal mushkil gabuluha. Nasihat itu mudah, semua orang bisa nasihat. Tapi yang menerima nasihat ini sulit, apalagi penasihat-penasihat ini. Li'annaha fi madagi muttabi'in nafsi murrun. Karena nasihat ini bagi orang yang mengikuti hawa nafsu
yang ikuti hanya hawa nafsu, kesenangan duniawi, pahit rasanya. Idil manahi mahbubatun fi gulubihim. Karena memang yang dilarang itu menjadi kesenangan daripada mutabi'un nafas. Karena itu sulit kalau diingatkan. Alal khusus talibil ilmi rasmi. Lebih khusus lagi yang disebut dai, ustadz, yang ceramah-ceramah ini lebih khusus, sulit untuk dinasihati kadang-kadang. Mustaghilun fadlan nafsi wa managibad dunya. Sibuknya cari ketenaran, kepuasan nafsu, cari amplop, duit. Fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad wasilah sayakun najatu wa khalasuhu fi. Karena dia menilai bahwa cukup dengan ilmu dia menjadi orang selamat nanti di akhirat. Seakan-akan enggak dipertanggungjawabkan ilmunya. Cukup dengan gelar ustadz masuk surga. Cukup kalau disebut dai, wah, pewaris Nabi. Wa mustaghnin 'anil amal, dan dia enggak perlu amal lagi. Karena itu kita semuanya, ayo kita dengarkan nih nasihat nih. Jadi orang yang sadar, biar enggak ketipu diri. Min fitnatil alim an yakunal kalam ahab ilaihi minal istima'. Memang sudah fitnahnya orang yang berilmu. Pingin ngomong terus, pingin komentar terus. Nggak seneng kalau dinasihati. Karena itu sekarang kita buka telinga kita nih. Yang dipanggil dai, yang dipanggil ustadz, yang dipanggil habib, yang dipanggil panggil. Kita dengerin, kita nasihati. Habib Umar, tolong nasihati kami. Biar kami sadar, biar kami ngerti tugas kami. Biar kami ini berdakwah sesuai dengan dakwahnya salaf. Biar kami ini menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan salaf-salaf kami. Biar kami ini sesuai dengan ajaran Nabi. Biar hati kami ini sesuai dengan lisan kami. Tolong dinasihati kami semuanya, Habib Umar. Karena itu harapan kami, bubar dari majlis ini ada perubahan pada diri kita, dan kita tidak menjadi orang tertipu, menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbis samawati wal ardh. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Wa jami'ul awwalina wa jami'ul awwalina wal akhirina fi yaumil 'ardh. Dan Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang di hari pengadilannya Allah. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah berfirman, kami kumpulkan mereka semua dan tidak ada yang kami sisakan. Wa 'uridhu 'ala rabbika saffa. Dan mereka ditampilkan kepada Allah Ta'ala secara berbaris. Jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian telah datang kepada kami sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Subhanal awwalil akhir. Maha suci Allah yang maha awal dan maha akhir. Al-batin al-zahir. Yang maha batin dan zahir. Al-khaliq al-bari. Sang pencipta yang luar Al-mujid biasa. al-munshi. Allah Ta'ala yang mengadakan segala sesuatu. Khalaqa sab'a samawat. Allah menciptakan 7 lapis Wa langit. minal ardi mithlahunna. Dan bumi pun demikian. Yatanazzalu al-amru bainahun. Dan Allah
Ta'ala turunkan segala perkara di antara keduanya. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha mampu atas segala وأن sesuatu. الله قد أحاط بكل شيء علما. Dan Allah Ta'ala telah meliput segala sesuatu dan mengetahui. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha mampu atas وأن segalanya. الله قد أحاط بكل شيء علما. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. وقد أكرمكم بالإيمان به وبصفاته هذه. Allah Ta'ala telah memuliakan kalian dengan iman kepada Allah dan sifat-sifatnya ini. وخص بلدتكم بكثير من منحه وهداياه. Dan Allah mengkhususkan negeri kalian ini dengan anugerah yang banyak dari Allah. خصوصا في الإسلام والإيمان والإحسان. Terkhususkan hadiah di dalam keislaman, keimanan dan ihsan. وخصكم بأصفياء كثيرين. Dan Allah khususkan negeri kalian dengan para wali-wali yang sangat banyak. منهم الأولياء التسعة. Di antara mereka para wali songo. على أيديهم انتشرت أنوار الهداية. Di tangan mereka lah menyebar cahaya-cahaya hidayat. من ذرية سيدنا رسول الله. Yang mana mereka adalah keturunan Rasulullah. وقبلهم عدد. Dan sebelum mereka pun banyak pendakwah yang datang. وبعدهم أعداد كثيرة. Dan setelah mereka wali songo pun pendakwah banyak yang datang. أولياء وأصفياء. Yang mana mereka semuanya para wali-wali. وصلحاء وأتقياء. Dan orang-orang salihin yang bertakwa. وزعهم الله في هذه الأراضي. Allah Ta'ala bagi-bagikan mereka di negeri ini. وخص جاوة الشرقية بالعدد الكثير منهم. Dan Allah mengkhususkan Jawa Timur dengan jumlah yang sangat banyak dari para wali-wali itu. ولقد جمعكم هذا المجمع. Dan sungguh kalian telah dikumpulkan di perkumpulan mulia ini. وهو إليكم ينظر ولكم يسمع. Dan Allah saat ini sedang melatap kalian dan mendengar kalian. وأشرق لكم أنوار الإيمان به. Dan telah terbit dari kalian cahaya keimanan dengan Allah. وهو الغني عنا. Dan Allah tidak perlu kepada imannya kita dan amalan فما kita. شرع لنا الاجتماع. Dan Allah tidak mensyariatkan kita perkumpulan ini لننتفع ونحصل الارتفاع. melainkan semata-mata untuk menghasilkan manfaat dan tambah dekat kepada فلك Allah. الحمد يا جامع هذا الجمع. Puji syukur untukmu wahai Allah yang mengumpulkan kumpulan ini. اجعله من خواص جموع الأرض التي تباهي بها أهل السماء. Jadikan kumpulan ini kumpulan yang dibanggakan oleh Engkau ya Allah di hadapan penghuni langit. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. من التجأ إلى غيره خاب. Barang siapa yang berharap dan merujuk kepada Allah pasti kecewa. ومن اعتمد على من سواه تقطعت به Barang الأسباب. siapa yang bersandar kepada selain Allah maka akan sia-sia usaha dan upayanya. ومن وثق به أمن وطاب. Barang siapa yang bergantung kepada Allah maka dia akan aman dan akan baik hidupnya. وصلح شأنه في الدنيا Dan والمآب. keadaannya akan membaik di dunia dan akhirat. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah dan utusan yang diutus oleh Allah dan hamba Allah. ونبيه وصفيه وخليله. Dia merupakan hambanya Allah yang dikasihi oleh Allah dan terpilih. إذا اشتدت الأهوال يوم القيامة قال كل من الناس حتى الأنبياء نفسي نفسي وقال هو أمتي أمتي. Saat keadaan di hari kiamat semakin pelik, maka semua nabi-nabi menjerit, diriku, diriku, selamatkan diriku ya Allah. Namun Nabi Muhammad memanggil umatnya. وكلما سجد سجدة توجه إلى الله وقال أمتي أمتي. Dan tiap kali beliau bersujud, beliau menjerit umatku, umatku. وفي كل مرة يخرج قطيعا من النار من أمته. Dan di dalam situasi tertentu dikeluarkan sekelompok kaum dari umatnya dari api neraka. ويكرر الدعاء والتوجه أمتي أمتي. Dan namun terus beliau menjerit umatku ya Allah, umatku ya Allah agar حتى يقول dikeluarkan. الرحمن أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن إلى الجنة وهم شركاء الناس فيما عدا ذلك من الأبواب.
Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, keluarkan dari umat, masukkan dari umatmu dari pintunya, dari pintu sebelah kanan surga, yang mana mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan akses bebas ataupun tanpa dihisab. وعند توالي شفاعاته يقول سيدنا مالك خازن النار لم تدع لغضب ربك في أمتك من بقية يا محمد. Dan di dalam situasi tertentu, malaikat Malik, penjaga neraka, berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau tidak sisakan satupun dari umatmu untuk pelampiasan amarah Tuhanmu. وإذا عرض عليه هذا الجمع في هذه الليلة ماذا تتخيلون أن يقول؟ Apabila perkumpulan ini ditampilkan di hadapan Sang Rasul di malam hari ini, kira-kira apa ucapan dari Rasulullah yang akan beliau ungkapkan kepada ماذا kita? تتصورون من حاله ورحمته؟ Apa yang kalian bayangkan dari keadaannya Rasulullah saat melihat kita dan rahmat dan cintanya Rasulullah? إن كان على العموم يقول تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. Apabila secara umum beliau mengatakan bahwasanya amalan kalian disampaikan laporannya kepadaku, apabila aku dapati kebaikan aku bersyukur kepada Allah, dan apabila aku dapati lain daripada kebaikan tersebut aku memohonkan ampunan Allah bagi kalian. فكيف إذا عرض عليه هذا الجمع؟ Kira-kira bagaimana ucapan beliau kalau ditampilkan kepadanya kumpulan kita yang megah وكلهم ini, يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. perkumpulan yang semuanya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. وزينوا مجمعهم بذكر الله وذكر رسوله والصلاة Dan عليه. dihiasi perkumpulan ini dengan zikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. ألا يستغفر لهم؟ Tidakkah Rasul akan memohon ampunan Allah bagi majlis ini? ألا يتوجه في شأنهم؟ Tidakkah Rasul akan berdoa kepada Allah untuk kebaikan kumpulan ini? وإذا استغفر الله لنا فهل الرحمن تعالى يؤخر مغفرته عنا؟ Apabila beliau Nabi Muhammad memohon ampunan Allah kepada kita, maka Rahman kira-kira apakah mungkin akan menunda ampunannya bagi kita? Tidak mungkin. وهو يرى أهل هذه المنطقة من محافظتهم إلى رئيس المنطقة إلى محافظ مديرية رئيس المنطقة الثاني اللي جاء من المحافظة الثانية هذا وإلى غيرهم من هؤلاء المسؤولين مجتمعين مع عموم الشعب وبينهم كوكبة من العلماء ومن آل بيت المصطفى ومن الأخيار ألا ترون ذلك يسر قلب حبيب الله؟ Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyaksikan majelis kita ini, semua yang hadir dari awal sampai akhir, melihat mulai dari gubernurnya yang hadir, bupatinya yang hadir di Jawa Timur ini, dan juga dari wilayah-wilayah lainnya, dari Kalimantan Tengah dan wilayah dan kota-kota lainnya, dan hadir bersama mereka sekelompok para ulama yang datang dari berbagai negara dan dari tanah air ini, berkumpul di majelis yang dipenuhi orang-orang soleh. Tidakkah Rasulullah pasti akan bergembira saat melihat dan menyaksikan ini semua? وما الدوافع لهؤلاء أجمعين؟ Apa dorongan yang mendorong mereka untuk hadir di majelis ini? وما المحرك لقلوبهم؟ Apa yang menggerakkan hati mereka untuk hadir? منة الله في إرادتهم وجه الله. Anugerah Allah di dalam ketika orang tersebut bertujuan tulus untuk mencari ridhonya Allah. إن المجتمعين لأجل أنواع من الأغراض كثير على ظهر الأرض. Sebab perkumpulan untuk beragam tujuan dan kepentingan itu banyak di muka bumi. لكن من يجتمع يريد وجه الله يجتمع على ذكر الله يريد وجه الله له منزلة خاصة عند الرحمن. Namun barang siapa yang berkumpul berzikir kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah, kumpulan ini enggak sama dengan kumpulan lainnya. Kumpulan ini agung di mata Allah. فالحمد لله الذي وفقكم. Bersyukurlah kepada Allah yang memberikan taufik ini kepada والحمد لله kalian. الذي أحضركم. Alhamdulillah yang telah menghadirkan kalian. مهما قبلنا في هذا المجمع فخيراته لا يتسع لها أفكارنا أهل المجمع بل ولا أفكار الملائكة الذين يحضرون معنا. Manakala kita diterima, diberikan gobul di perkumpulan ini, maka kebaikan dan anugerah Allah Ta'ala tidak akan dapat terbayangkan di dalam benak manusia dari pahala yang diberikan dalam perkumpulan ini.
فلقد قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah Ta'ala telah menyatakan, aku persiapkan bagi hamba-hambaku kaum solihin di surgaku kelak nikmat anugerah yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ataupun terbayangkan di dalam hati manusia. وقال عن المؤمنين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونه خوفا وطمعا وينفقون مما رزقهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم نفس في الأرض ولا في السماء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah Ta'ala memuji sekelompok kaum yang berdoa kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, bermunajat di pagi hari dan sore hari. Allah menyebutkan imbalan dari Allah bahwasanya tidak ada satu jiwa pun, jiwa yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui anugerah yang Allah Ta'ala persiapkan bagi mereka. في حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم أمره الله إذا وجد قوما على الإخلاص يذكرون الله أن يحضر بنفسه معهم وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Di hayat Nabi kalian, dalam hidup beliau, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, sabarkan dirimu untuk duduk, untuk hadir bersama orang-orang yang berzikir, yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Apa motivasi mereka duduk berzikir? Semata-mata mencari ridhonya Allah. والسر في قوله يريدون وجهه. Intisari dari ayat ini adalah mereka menginginkan ridhonya Allah. ماذا يريدون؟ Apa gerangan yang mereka cari? ماذا يطلبون؟ Apa yang mereka pinta? ماذا يقصدون؟ Apa yang mereka tuju? وجهه. Mencari ridhonya Allah. وجهه. Mencari ridhonya Allah. وجهه. Mencari ridhonya Allah. ما أعظم هذا الطلب. Betapa agung permintaan ini. وإذا أمر أن يحضر معهم في حياته إذا عرضوا عليه بعد وفاته لا يقبل عليهم. Apabila diperintahkan di masa hidupnya agar Nabi hadir, lantas setelah beliau wafat ditampilkan tontonan ini ke hadapannya, tidakkah beliau akan bergembira dan akan bersuka cita? ففي أي مجمع أنتم؟ Di dalam perkumpulan apa sekarang kalian في أي ini? محضر أنتم؟ Sadarkah kalian hadir di mana? في رياض الجنة. Kalian di taman surga. يتسابق إليها الملائكة. Para malaikat berlomba-lomba untuk hadir. ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. Kalian diliput oleh malaikat yang demikian banyak sampai ke membubung ke langit dunia. ويسر بهم قلب رسول الله. Dan hati Nabi Muhammad gembira dengan majelis ini. ماذا وراء هذه العطايا؟ Di balik anugerah ini apa lagi anugerah yang lebih besar? فأحذروا قلوبكم. Maka hadirkan hati kalian di majelis ini. ولقد بشرنا صلى الله عليه وسلم فقال. Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada kita dan bersabda, لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Tidaklah sekelompok kaum mereka duduk berzikir kepada Allah semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, melainkan dikumandangkan panggilan dari langit yang berbunyi, wahai kalian yang hadir di majlis ini, bangunlah kalian dari majlis dalam keadaan telah diampunkan semua dosa-dosa kalian, kesalahan kalian dirubah menjadi pahala oleh Allah Ta'ala. لا يريدون بذلك إلا وجهه. Semata-mata mereka hadir bukan untuk apa-apa kecuali hanya mencari ridhonya Allah. يريدون بذلك إلا وجهه. Yang mereka cari hanya ridhonya Allah. فيا ربي انظر إلى قلوب الحاضرين. Ya Allah, tataplah hati dan sanubari semua yang hadir. ومن خلصت إرادتهم في إرادة وجهك فزدهم زيادة. Barang siapa yang tulus niatnya mencari ridhamu, maka tambahkan keikhlasannya. ومن اختلطت عليهم فخلصهم من الاختلاط وارزقهم قصد وجهك. Barang siapa yang niat dan ketulusan dan keikhlasannya terkontaminasi, maka sucikanlah dari kontaminasi dan racun tersebut agar dia menjadi hamba yang ikhlas. وكل قصد لغير وجهك انزعه عن قلوبنا. Dan segala tujuan dan obsesi selain untuk Allah, maka cabutlah obsesi itu dari hati kami. حتى تسيل سيول فضلك على ساحات قلوبنا. Hingga
banjir rahmat-Mu membanjiri hati dan sanubari kami semua. وننصرف قد رضيت عنا Dan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan Engkau telah ridha kepada kami. وتزداد عنا رضا أبدا سرمدا Dan Engkau bertambah ridha kepada kami selama-lamanya dan abadi. نكون في كل يوم وأنت أرضى عنا من اليوم الذي قبله Dan berucap setiap hari dalam keadaan Engkau lebih ridha kepada kami setiap hari lebih dari hari sebelumnya. حتى نسعد في يوم لقائك فيكون يوم لقائك لكل واحد منا أعظم أيامنا رضا منك عنا. Dan bertambah terus keridhaan-Mu kepada kami hingga saat hari kematian kami, ridha-Mu semakin besar kepada setiap individu dari kami. لا يموت واحد منا إلا وهو يحب لقاءك وأنت تحب لقاءه. Ya Allah, jangan wafatkan satu pun di antara kami melainkan dia dalam keadaan rindu perjumpaan denganmu dan Engkau rindu berjumpa dengannya. هذا مطلب كبير. Ini permintaan yang besar. لكننا طلبناه من الله والله أكبر. Namun permintaan ini kita minta kepada Allah dan Allah lebih besar. لا يتعاظمه شيء. Tidak ada yang lebih besar ولا daripada يصعب Allah. عليه شيء. Tidak ada yang sulit bagi Allah. ويعطي ولا يبالي. Allah memberi tanpa peduli. ولولا ذلك ما قدرت بعصياني وسيئاتي أن أسأل هذا السؤال. Kalau bukan karena kebaikan dan anugerahnya, maka saya tidak akan mampu meminta kepada Allah ولا dengan permintaan تجاسرت besar على ini. هذا الطلب. Dan aku tidak akan berani lancang meminta kepadanya. وللجمع كلهم. Dan untuk semua orang yang hadir aku memintanya. نعم بل ولأهليهم ومن في بيوتهم. Aku minta anugerah ini bukan hanya untuk yang hadir tapi untuk keluarga mereka dan semua yang ada di rumah mereka. بل ألح على ذي العرش ومن في أصلابهم. Dan aku merintih memohon kepada Allah pemilik arsy untuk anugerah itu diperuntukkan bagi orang yang masih di dalam sulbi kita dan belum lahir ke dunia. لا لشيء منا ولكن لأنه الله. Bukan karena apa yang kita punya dari kemuliaan, akan tetapi karena anugerah Dia adalah Allah. فيا غني هذه أيدي الفقراء. Wahai yang maha kaya, ini adalah tangan orang-orang yang miskin ditengadahkan kepadamu. ويا قوي هذه أيدي الضعفاء. Wahai yang maha kuat, inilah tangan orang-orang yang lemah. ويا قادر هذه أيدي العاجزين. Wahai yang maha mampu, inilah orang-orang yang penuh kekurangan. فما تجليت به على مجمع مقبول في الأرض اجمعه لنا في مجمعنا هذا. Ya Allah, ketika Engkau bertajalli kepada orang-orang yang Engkau berikan qabul, maka berikan anugerahmu kepada semua yang hadir di majelis ini. يا الله. Ya Allah. وقولوا جميعا يا الله. Berserulah semua ya Allah. واسألوه. Mintalah kepadanya. Mengemislah kepadanya. Allah mendengar وهو kalian. ينظر إليكم. Allah menatap kalian. وملائكته تؤمن على Dan دعائكم. malaikatnya mengaminkan doa وأرواح kalian. الماضين من الصالحين حاضرة معكم. Dan arwah para pendahulu hadir bersama اغنموا kalian. الفرصة. Ambil kesempatan dari استفيدوا majelis هذه ini. المنحة. Ambil kesempatan dari anugerah ini. خذوا نصيبكم من هذه الساعة. Ambil bagian kalian keberuntungan dari majelis بقلوبكم ini. بقلوبكم وكلياتكم قولوا يا الله. Dengan sanubari kalian dan totalitas kalian serulah ya Allah. ولو لم يرد قبولكم رماكم على غيره. Seandainya Allah tidak ingin menerima kalian, kalian bakal dialihkan kepada makhluk yang lain. ورماكم إلى عمل لا يحبه. Dan akan dialihkan kalian untuk melakukan perbuatan dan amalan yang lain yang tidak لكنه diridhai. جمعكم هنا. Namun Allah kumpulkan kalian semua di sini. في هذه الساعة. Di saat ini. وكان كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض. Dan Allah telah mencatat janji ini sebelum penciptaan langit dan bumi. بأفرادكم وأسمائكم رجالكم ونسائكم. Dengan seluruh tiap individu dari kalian yang laki dan yang perempuan dicatat untuk hadir sejak dahulu. لا يخرج واحد أنه قد ذكره قبل خلق السماوات والأرض وحدد حضوره وعينه. Dan tidak ada yang terlahir di antara manusia melainkan telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kehadirannya di tempat ini. فهل علمتم الفضل له؟ Tidakkah kalian sadari kalau anugerahnya Allah? ذكرنا قبل أن نذكره. Allah telah mengingat kita sebelum kita bisa mengenang dan menyebut Allah. ذكرنا قبل أن يخلقنا.
Allah menyebut kita sebelum menciptakan kita. ذكرنا قبل تكوين أجسادنا وقبل خلق أرواحنا. Allah telah menyebut dan mengingat kita sebelum selesai daripada proses penciptaan kita. فذكرنا برحمته في الأزل واليوم حضرنا كما عيننا هو في قضائه وقدره. Allah menyebut kita dengan rahmatnya di masa yang terdahulu, dan sekarang Allah menghadirkan kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. ما أعجب جود ربكم. Betapa menakjubkan anugerah Tuhan kalian. ما أغرب فضل إلهكم. Betapa hebat anugerah Tuhan kalian. وأنتم بين يديه. Dan kalian sekarang di hadapannya. وهو ناظر إليكم. Dan Allah sedang menatap وسامع kalian. لدعائكم. Dan mendengar semua doa ومطلع kalian. على ما في خواطركم. Dan mengetahui apa yang terlintas di benak kalian. فأروه ما تحوزون به رضوانه الأكبر. Perlihatkan kepada Allah hal-hal yang dengannya kalian meraih ridhonya yang terbesar. يا ربي الرعية والراعي في هذه البلدة والعلماء والعوام أصلح ظاهرهم وباطنهم. Ya Allah, rakyat dan pemimpin mereka dan para ulama dan awam mereka di negeri ini, perbaiki keadaan zahir dan batin mereka. واجمع شملهم على ما تحب. Dan kumpulkanlah persatukan mereka dalam hal yang Engkau ridhai. واكتب لهم الأمن والطمأنينة. Dan anugerahkan di negeri ini keamanan dan kedamaian. والخير والسكينة. Dan kebaikan dan sakinah. وأصلح لكل واحد منهم دينه الذي هو عصمة أمره. Dan perbaiki bagi setiap individu dari mereka agama mereka yang merupakan pokok daripada keberuntungan. ودنياه التي فيها معاشه. Dan dunianya, perbaiki keadaan dunianya yang mana dia hidup di dalamnya. وآخرته التي إليها معاده. Dan perbaiki keadaan akhiratnya yang mana dia akan kembali ke akhirat. وشرف جميع هذه العيون بالنظر إلى طلعة الأمين المأمون. Dan muliakan setiap mata dari yang hadir untuk dapat menatap kepada wajah Nabi Muhammad Al-Aminil Ma'mun. وشرف جميع هذه العيون بالنظر إلى طلعة الأمين المأمون. Dan muliakan semua pandangan mata ini untuk dapat menyaksikan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشرف هذه العيون بالنظر إلى طلعة الأمين المأمون. Muliakan semua mata yang hadir di tempat ini untuk dapat melihat wajah Rasulullah. ومن طلب هذا من الله يتهيأ لذلك. Barang siapa yang meminta permintaan ini kepada Allah, bersiaplah untuk لا meraihnya. يكذب بعدها. Jangan dusta ولا setelahnya. يسرق بعدها. Jangan mencuri ولا setelahnya. يزني بعدها. Jangan berzina ولا lagi. يخون بعدها. Jangan berkhianat ولا lagi. يؤذي جارا بعدها. Jangan mengganggu tetangganya lagi. ولا يؤذي إنسانا بل ولا حيوانا. Jangan mengganggu manusia, bahkan hewan pun jangan kau ganggu. كيف يفعل ذلك وقد طلب طلبا عظيما. Bagaimana bisa orang bisa melakukan kejahatan itu sedang dia sudah meminta kepada Allah permintaan yang besar ini. ورجاء رجاء كريما. Dan dia telah berharap dengan harapan yang luhur ini. النظرة إلى وجه النبي محمد لا يساويها شيء. Memandang wajah Nabi Muhammad, anugerah yang tidak ada bandingnya. وهو القائل الويل لمن لا يراني يوم القيامة. Beliaulah yang dahulu berucap, celaka bagi tiap orang yang tidak melihat wajahku hari kiamat. الويل لمن لا يراني يوم القيامة. Celaka dan sial bagi orang yang tidak melihat aku hari kiamat. كانت سيدتنا عائشة تخيط الثوب وقت السحر فسقطت الإبرة من يدها وانطفأ المصباح. Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit bajunya di tengah malam menjelang subuh. Tiba-tiba padam lentera yang ada di kamar dan terjatuh jarum yang dia gunakan untuk menjahit. فتشتشت بأصابعها ولم تعثر عليها. Maka dia meraih ke lantai mencari-cari jarum yang jatuh tapi tidak berhasil ditemukan. فأقبل النبي فعندما رفع الستارة أشرق نور وجهه فرأت الإبرة ورفعتها. Maka datang Rasulullah masuk ke ruangan tersebut. Ketika dibuka tabir yang menutupi ruangan itu, Nabi masuk bagaikan bulan purnama yang masuk, ternampaklah jarum itu. سلم عليها وردت عليه السلام. Maka Nabi memberi salam kepada Siti Aisyah dan dijawab oleh beliau. فقالت ما أضوى وجهك يا رسول الله. Maka Siti Aisyah berkata, betapa terang wajahmu ya Rasulullah. انطفأ المصباح وبعثت عن الإبرة فلم أعثر عليها فلما رفعت الستارة رأيت بنور وجهك الإبرة. Telah padam lentera dan jatuh jarum dariku dan aku nggak berhasil menemukannya saat meraba-raba tadi. Begitu engkau masuk bagaikan cahaya yang masuk ke
bertemu di mana letaknya jarum yang قال jatuh. الويل لمن لا يراني يوم القيامة يا عائشة. Nabi pun berkata, celaka orang yang tidak melihat wajah ini, wahai Aisyah, besok di hari kiamat. قالت ومن لا يراك يوم القيامة. Siti Aisyah bertanya, siapa gerangan orang sial yang tidak melihat wajahmu di hari kiamat? قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Mereka orang yang disebutkan namaku di hadapannya, namun dia tidak tergerak untuk salawat kepadaku. فأكثر الصلاة والسلام عليه. Perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. إن أولانا به يوم القيامة أكثرنا عليه صلاة. Yang paling mulia dan paling dekat kita besok di hari kiamat dengannya adalah yang paling banyak salawatnya. ومن صلى كل صباح وكل مساء 10 مرات عليه وجبت له شفاعته. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah setiap pagi 10 kali dan petang 10 kali, maka pasti mendapat syafaat Nabi Muhammad esok. فيا ربنا صل على من جعلتنا به خير أمة. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad yang dengannya lah engkau jadikan kami sebaik-baiknya umat. عبدك المصطفى إمام الأئمة. Beliau adalah hambamu, manusia pilihan, imam dari para من imam. بسطت لنا به بساط الرحمة. Yang dengan berkat beliau engkau bentangkan bentangan rahmat kepada kami. وعلى آله وصحبه وأتباعه في كل مهمة. Dan limpahkan salawat tersebut pula kepada keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القمة. Dan tercurahkan kepada saudara dan leluhur beliau dari para nabi-nabi dan para rasul. وآلهم وصحبهم وتابعيهم. Beserta segenap keluarga mereka dan sahabat-sahabat dan وعلى pengikut mereka. ملائكتك المقربين. Dan tercurah atas malaikat-malaikatmu yang وجميع dekat. عبادك Dan الصالحين. seluruh hamba-hamba salihin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم Dan الراحمين. masukkan kami semuanya bersama mereka di dalam salawat yang kau limpahkan atas mereka. ويا أهل الجمع استعدوا لنيل هذا الفضل العظيم من الإله العظيم. Wahai orang yang berkumpul di medan ini, bersiaplah kalian untuk meraih anugerah Allah yang besar. بتحقيق التوبة. Dimulai dengan bertaubat dengan benar kepada Allah. وتعاونكم رعاة ورعية على نصر شريعة الله وخدمة المجتمع مؤمنهم وكافرهم وحيواناتهم. Dan kerjasama kalian antara rakyat dan pimpinan di dalam memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan seluruh elemen bangsa, baik mereka yang mukmin ataupun yang tidak beriman. واقصدوا وجه الله. Dan tujukan itu semua semata-mata mencari ridha-Nya وربوا Allah. أولادكم على محبة الله Dan ورسوله. didik keluarga kalian dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. وأصحاب المهمة العظيمة بينكم العلماء والمتخرجون من هذه المعاهد التي ذكروها، سواء من الذين انضووا تحت جمعية الوفاء بعهد الله تعالى وسواهم من الذين انطووا تحت راية سند إلى النبي محمد، مهمتهم كبيرة في هذا الوجود. Dan mereka yang dibebankan tugas yang teramat besar ini, para ulama yang hadir di tengah-tengah kita, yang mana di antara mereka yang berasal, baik yang berasal dari naungan Majelis Al-Wafa bi Ahdillah, ataupun mereka para ulama yang lain yang disebutkan, yang mana mereka merupakan orang-orang pewaris Nabi Muhammad SAW di bawah bendera dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Mereka diberikan beban dakwah yang berat dan amanat dan tanggung jawab yang besar. وسندكم قد عظم تكرر في هذه البلدان منكم قطب بعد قطب ومقرب بعد مقرب وصديق بعد صديق من قرون إلى قرنكم هذا. Dan sungguh sanad dan silsilah keilmuan kalian sangat agung, sangat hebat. Sebab berulang di negeri kalian ditemukan bersilsilah wali demi wali. Dan bukan sembarang wali, pemimpin wali-wali demi pemimpin wali-wali. Berulang di negeri kalian abad demi abad hingga di abad sekarang ini pun. فأحسنوا خلافتهم. Maka jadilah kalian sebagai orang-orang yang terbaik di dalam menjadi khilafah mereka. وقوموا بالثبات على هديهم. Dan berjalanlah dengan teguh di jalannya mereka. فهم القوم الذين هدوا. Mereka adalah para kaum yang mendapatkan وبفضل hidayat. الله قد سعدوا. Dan dengan anugerah Allah mereka beruntung. ولغير الله ما قصدوا. Dan mereka tidak memiliki tujuan kepada selain Allah. ومع القرآن في قرن. Dan mereka senantiasa berjalan seiring dengan Al-Quran. سمعتم أثر فرد من أفرادكم قبل 300 سنة أخرج من هذه البلد
وكان أريد أن يحقر وأن يضيق عليه الشيخ يوسف من أرض مكاسر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فتوجه إلى جنوب أفريقيا فدعا الخلق إلى الله فانتشر الإسلام في تلك البلد. Kalian mendengarkan tadi di majelis ini, salah seorang individu dari negeri kalian, yang mana dia diasingkan 300 tahun yang lalu, diusir oleh penjajah untuk dihinakan, dan dikeluarkan dari negeri ini dan sampai di negeri Afrika. Dan di negeri tersebut, dia mengemban dakwah di jalannya Allah, hingga negeri tersebut masuk Islam di tangannya dia, dan Islam sampai kepada mereka di tangan orang mulia ini. Sultatul Kuffar نفته من إندونيسيا لئلا يقوى الإسلام ولئلا يقوى به المسلمون فانتشر به الإسلام. Sesungguhnya kekuasaan kafir mengusir orang ini untuk agar cahaya Islam padam di Indonesia dan tidak menjadi kuat dengan keberadaan orang ini. Saat diasingkan, justru malah Islam menjadi besar di negeri yang di tempat dia diasingkan. انتشر الإسلام هناك وما ضعف الإسلام في إندونيسيا. Menyebar Islam di negeri sana dan Islam di Indonesia tidak melemah, tetap tambah kuat. بل تجدد وتقوى قرنا بعد قرن. Justru semakin terbarukan dan semakin bertambah abad demi abad. وهكذا سنة الله. Dan beginilah sunnahnya Allah. من صدق معه فلو اجتمعت عليه قوى الأرض كلها تريد إذلالها عزه الله. Dan barang siapa yang bersama Allah subhanahu wa ta'ala dan dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kekuatan bumi ingin mencelakakan dia atau merugikan dia, maka tidak akan terjadi, tetap dikuatkan oleh Allah ta'ala. تريد إطفاء نور الله تبارك وتعالى ولكن يزداد إشراقه. Apabila kekuatan manapun ingin memadamkan cahaya Allah ta'ala, yang terjadi tetap makin terang cahayanya Allah di alam semesta. فبصدقكم مع الله واجتماعكم على ما يرضاه. Dengan kesungguhan kalian kepada Allah dan perkumpulan kalian ini yang semata-mata yang diridhai oleh Allah. ونشر العلوم النافعة. Dan menyebarkan ilmu yang manfaat. وأخذ جميع المصالح والمنافع لتكون خادمة للدين في مجتمعنا وسببا لاستقرارنا. Dan menjadikan apa fasilitas yang kalian punya untuk memberikan maslahat di tengah-tengah masyarakat, maslahat agama dan maslahat akhirat di tengah-tengah masyarakat kita di negeri kita ini. وملاحظة أحوال قلوبنا في أدبنا مع الله مع بعضنا البعض. Dan juga menjaga hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pergaulan kita satu sama lain. لا نتحاسد ولا نتباغض ولا نتشاتم ولا نتساب. Jangan kita saling hasud, jangan kita saling iri, jangan kita saling benci, jangan kita saling caci satu sama lain. لكن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Nah, jadilah kita bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. بارك الله في حضوركم والذين جاءوا من مسافات بعيدة لهم عطايا مديدة. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam kehadiran kalian. Yang datang dari jauh, anugerahnya juga besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. والذي قطع مسافة 1000 الكيلو على دراجة هوائية قطع مسافة بينه وبين الله نرجو أن يكون من جزائها سرعة المرور على الصراط. Dan mereka di antara kalian yang datang ke tempat ini dengan naik sepeda dari jarak 1000 kilo, dia melakukan menempuh jarak tersebut. Ini adalah mudah-mudahan menempuh jaraknya untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harap agar orang tersebut esok tatkala di sirat, Allah ta'ala mudahkan langkahnya. فإن الجزاء من جنس العمل. Sebab balasan sesuai dengan amalan dan perbuatan. إن من مقاصدنا في هذا المجمع وما نلح به على الرب الذي يرى ويسمع جل جلاله أن يجعلنا عند المرور على الصراط في الركب النبوي المحمدي. Sesungguhnya harapan kita agar Allah Ta'ala berikan balasan dari majelis kita ini, harapan kita adalah agar tatkala kita melalui sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, Allah Ta'ala jadikan kita di dalam barisan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولنتهيأ لذلك. Maka hendaknya dari sekarang kita bersiap untuk itu. وقد جاء في الحديث أنه عندما يمر وتمر ابنته فاطمة ينادي مناد من بطنان العرش يا أهل الموقف
نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فاطمة بنت محمد تمر على الصراط. Dan telah diriwayatkan di dalam hadis ketika putri baginda Rasulullah Siti Fatimah radhiyallahu anha akan lewat di atas sirat, maka dikumandangkan panggilan dari arsy-Nya Allah, wahai semua orang yang hadir di padang mahsyar, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, Fatimah binti Muhammad akan lewat di atas sirat. ونرجو كل امرأة منا حاضرة هنا أن تحضر معها هناك. Dan kami berdoa semoga setiap wanita yang hadir dan mendengar di tempat ini esok berada di dalam barisannya Siti Fatimah di saat itu. ونستعد لذلك بتذكر قول نبينا لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Dan hendaknya kita persiapkan diri kita untuk momen tersebut dengan mengingat ucapan Nabi Muhammad, tidaklah seseorang beranjak dari sirat esok di hari kiamat hingga dia diinterogasi dengan 4 pertanyaan. عن عمره فيما أفناه. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. وعن شبابه فيما أبلاه. Masa mudanya, kemana dia pakai. سؤال عن العمر جملة لكن عن مرحلة الشباب خصوصا. Pertanyaan dari umur secara umum, tetapi dari masa muda secara khusus yang bagian dari umur itu lebih detail lagi ditanya, masa mudamu dipakai buat apa. يقول الله في الحديث القدسي أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai pemuda yang tekun beribadat, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, sungguh engkau di sisiku bagaikan salah satu dari malaikat-malaikatku. ألحق جميع شبابنا بهذا الصنف يا رب Ya الأرباب. Allah, masukkan pemuda-pemuda kita dalam kelompok ini ya Allah. وبعد العمر كله والشباب خصوصا عن علمه ماذا عمل فيه. Setelah umur dan masa muda yang ditanyakan, maka ditanya tentang ilmunya. ما كان نافعا في الدين أو الدنيا فلينفع به عباد الله. Kemana dipakai ilmunya? Ilmu yang manakala manfaat untuk agama ataupun untuk dunia, maka pakai itu semua untuk semata-mata mencari ridhonya Allah. ويحسن هو التطبيق له والانتفاع به. Dan hendaknya dia dengan tekun menggunakan ilmu tersebut dan dia amalkan dan dia manfaatkan. والرابع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Dan interogasi yang keempat ditanya hartanya kemana dia infakkan dan dihabiskan. فتهيئوا للمرور على الصراط بحسن الجواب عن هذه الأربع. Maka bersiaplah kalian untuk bisa berlalu dan lewat di jembatan dan titian tersebut dengan mempersiapkan 4 perkara ini. Interogasi kalian sudah tahu bagaimana harus. ومعنى لا تزول قدم عبد يعني ما تمضي سواء تسقط في جهنم أو تمر إلى الجنة لا تزول قبل المرور على الصراط حتى يسأل عن هذه الأربع. Dan maknanya tidaklah seseorang dia bisa maju lolos terus sampai ke surga, melainkan setelah dia diinterogasi pertanyaan ini. Kalau tidak, dia tetap mendekam di atas sirat atau dia jatuh ke neraka. ومحل المرور على الصراط أحد المواطن التي يتفقدها رسول الله يوم القيامة. Dan tempat sirat tersebut itu adalah salah satu tempat dan momen di mana momen itu Rasulullah SAW betul-betul mencari umatnya. صح في الحديث أن سيدنا أنس بن مالك قال أسألك الشفاعة يوم القيامة يا رسول الله. Di dalam hadis sahih, Sayyidina Anas bin Malik berkata kepada Nabi Muhammad, aku meminta syafaatmu di hari kiamat ya Rasulullah. فقال إني فاعل إن شاء الله. Dan Nabi menjawab, saya lakukan insya Allah. قال فأين أجدك؟ Maka Anas bertanya lagi lebih detail, di mana aku menemukan engkau besok hari kiamat? قال اطلبني عند الميزان. Maka Nabi bilang, cari aku di timbangan amal. قال فإن لم أجدك. Apabila aku tidak menemukan engkau di sana, قال فاطلبني على الصراط. maka cari aku di sirat. قال فإن لم أجدك. Kalau aku tidak temukan engkau di sirat dan jembatan itu, قال فاطلبني على الحوض فإني لا أخطي هذه المواضع الثلاثة. maka kata Nabi, cari aku di telagaku, sebab tiga tempat ini aku tidak akan absen darinya. يتفقد الميزان والصراط لأجل الشفاعة. Beliau Nabi Muhammad SAW tetap berpatroli di sirat dan di mizan untuk ngasih syafaat dan menolong.
ويقوم على الحوض ليسقي أمته Dan beliau berdiri di telaganya untuk memberi minum kepada umatnya. ومن شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Barang siapa yang meminum satu tegukan dari telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan dahaga selamanya. أوردنا على الحوض المورود. Ya Allah, datangkan kami dan Ya hadirkan Barru, kami di ya telaganya. Wahai Allah yang maha baik, maha يا pecinta. أكرم الأكرمين. Wahai yang maha dermawan. يا أرحم Wahai yang الراحمين. maha penyayang. أمطر سحائب جودك على ساحات قلوبنا. Hujankan anugerahmu di dalam hati dan sanubari yang hadir ولا semua تصرف ini. منا أحدا إلا صالحا قلبه. Jangan kau pulangkan satupun dari kami melainkan telah menjadi baik hatinya. مغفورا ذنبه. Terampunkan dosanya. مستورا عيبه. Ditutup aib dan kekurangannya. مكشوفا كربه. Disingkap kesulitan dan bencananya. مؤيدا منك بتأييد. Dan dibantu dengan bantuan darimu. مسددا بتسديد. Dan diperbagus keadaannya olehmu. ونسألك كمال حسن الخاتمة. Dan kami memohon kepadamu berikan kesempurnaan husnul khatimah. سمعتم اللحن في ترديدها الذين قاله الشيخ يوسف إلى جنوب أفريقيا. Kalian barusan mendengar nada permohonan husnul khatimah, itu nada yang dibawa oleh Syekh Yusuf dari negeri ini ke negeri Afrika Selatan. وكان الكفار الهولنديون البريطانيون الذين طردوه من إندونيسيا أيضا تابعوه هناك، ولما رأوا انتشار السلام على يده وحاولوا التضييق عليه فصار يجعل الراتب في لحن طويل حتى إذا جاءوا يتساءلون ما هذا يقول غناء نغنيه فيتركونه لأنهم لا يريدون أن يقيم حفل دين ولا تذكير، فلما جاء بهذه الصورة يسمعونهم يترنمون بالراتب تركوهم ونشر الراتب للإمام الحداد لأنه شيخه وأخذ عنه في اليمن. Dan bahkan Syekh Yusuf Al-Makassari yang datang dari Makassar diasingkan oleh Belanda ke negeri Afrika Selatan di Cape Town tersebut. Beliau diasingkan oleh Belanda. Kemudian beliau itu pun juga dalam pengawasan yang ketat. Sehingga ketika beliau diawasi dan beliau tetap ingin menyebarkan dakwah dan beliau mengajarkan pembacaan ratib dan dia baca ratib dengan nada yang indah dan cukup panjang sehingga orang-orang dan mata-mata bertanya-tanya apa sih yang dibaca lantunan yang panjang ini, maka dikatakan itu adalah nyanyian. Maka mereka pun mengizinkan dan tidak mengganggu kepada Syekh Yusuf tersebut. Dan Syekh Yusuf ini 300 tahun yang lalu beliau dalam perjalanannya di pengasingan berjumpa dengan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dan mendapatkan ijazah dan berguru kepada Imam Al-Haddad. شرفتم فكنتم أكبر دولة في الإسلام. Kalian dimuliakan dan kalian adalah negara Islam yang terbesar. وشرفتم بهذه الجموع الكبيرة من أجل الله. Kalian dimuliakan dengan kumpulan yang banyak ini. Perkumpulan semata-mata diperuntukkan bagi Allah. وظهرت آثار الإسلام وتربية النبي محمد في آبائكم حتى اشتهرتم بحسن الخلق. Dan juga sesungguhnya didikan Nabi Muhammad yang telah paten di kalangan kalian dan didikan dari ayah dan orang tua kalian itu hingga membuat kalian masyhur di dunia tentang akhlak dan budi pekerti luhur bangsa Indonesia. واليوم والأمة في هذا المنعطف تنتظر إنقاذ الله تعالى وإنجاز الوعد بإقامة منهج رسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون لكم يا أهل إندونيسيا دور كبير وأثر بالغ. Dan pada saat ini umat berada di dalam persimpangan dan kesulitan. Mereka menanti, dunia menanti siapa yang bisa menyelamatkan umat ini. Dan mereka menanti kalian, wahai masyarakat Indonesia, untuk memberikan kontribusi kepada dunia di dalam menyelamatkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurhum bidinika wansur dinaka bihim. Ya Allah, belalah dan tolonglah mereka dengan agamamu dan jadikan mereka sebagai orang yang turut berkontribusi membela agamamu. وقد تعمق عندكم في جاوة الشرقية معاني المحبة والاستقامة على المنهج القويم. شافعية أحد المذاهب الأربعة، أشعرية في الاعتقاد، متصوفة في السير إلى الله في طريق الإحسان، وثبت على ذلك الأجيال من قبل جيلا بعد جيل. نعمة كبيرة الله يتمها عليكم.
Dan sungguh Allah Ta'ala muliakan kalian, terutama di Jawa Timur ini dan di seluruh penjuru Indonesia ini. Sejak masuknya Islam, mereka dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga mengikuti salah satu dari 4 madhab yang benar daripada madhab Imam Syafi'i ini, dan mengikuti jalan tasawuf yang merupakan jalan daripada ihsan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua berlalu di negeri ini, bukan baru kemarin, tetapi abad demi abad hingga ke masa kita sekarang ini. Nas'alul mun'ima yutibban ni'mah. Semoga kita meminta kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada Wa kita. nujaddid taubatana ila Allah. Dan marilah kita perbaharui taubat kita kepada Allah. Qulu jami'an. Berserulah semuanya bersama-sama. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa hu. Alladzi la ilaha illa hu. Al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Wa natubu ilayhi. Wa natubu ilayhi. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa hu. الذي لا إله الحي إلا هو القيوم الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم نستغفر الله الذي العظيم لا إله إلا هو الذي لا إله إلا الحي هو القيوم الحي القيوم ونتوب إليه ونتوب إليه من جميع الذنوب من جميع الذنوب والمعاصي والآثام بيننا وبين الله بين الله وبيننا وبين عباد بيننا الله وبين عباد الله ومن جميع ما يعلمه الله من جميع ما يعلمه الله اللهم اجعلها توبة نصوحة تزكينا بها قلبا وجسما وروحا لا ينقض عقدها ولا يخلف وعدها ولا ينكث عهدها يا أرحم الراحمين وجددوا إيمانكم. Dan mari perbaharuilah bersama iman kalian semua. قالوا يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman قال kami? أكثر من قول لا إله إلا الله. Maka Nabi Muhammad berucap, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. فنقولها جميعا. Maka mari kita berseru bersama-sama. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا في كل لحظة أبدا عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته ومداد كلماته. أحينا عليها يا حي Hidupkan kami atasnya ya Allah yang maha hidup. وأمتنا عليها يا Dan مميت matikan kami dalam keadaan yang demikian wahai yang memberi kematian. وابعثنا عليها يا Dan باعث bangkitkanlah kami semua atas kalimat itu. كما جمعتنا هنا على ذكرك فلا تفرقنا يوم القيامة عن حوض نبيك. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di momen ini dalam berzikir kepadamu, maka jangan engkau jauhkan kami dari rahmatmu hari ولا kiamat. عن الحضور تحت لواء الحمد الذي يحمله. Dan rahmatilah kami untuk dapat hadir di bawah bendera Nabi Muhammad yang membawanya. وفي دار الكرامة يا Dan ربنا. di surgamu ya Rabbana. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب Wahai موضع. Allah, kumpulkanlah kami dan orang yang kami kasihi di dalam surgamu sebaik-baiknya tempat. وأتم التوفيق لأهل العلم والدعوة إلى الله بالصدق والإخلاص والحرص والرحمة لعبادك والألفة والأخوة بينهم. Dan sempurnakanlah nikmatmu wabil khusus kepada mereka para ulama dan para pendakwah. Anugerahkan mereka dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan berjalan di jalan kelembutan yang diridhai olehmu Allah. وخذ بأيدي المحافظة والحاضرين من المسؤولين معنا ومن جميع الرعية وسربنا وبهم في الطريق السوية. Dan bimbinglah senantiasa gubernur, bupati, dan para pemimpin-pemimpin kami agar mereka semuanya bermanfaat bagi rakyatnya sekalian. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى. Ya Allah, tetapkanlah kami di dalam kebaikan dan hidayah. ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. Dan cabutlah nyawa kami di dalam agama Islam sebaik-baik برحمتك agama. يا أرحم Dengan الراحمين. rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.